গাইস, আমাদের গেমে চলে আইছে নতুন একটি টাইগার বান্ডেল। আর আমাদের কাছে আছে 988 ডায়মন্ড। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। আর এই পাশে আছে 172 টোকেন। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। কিন্তু এখানে আছে আরেকটি কিন্তু। আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে মেইল বান্ডেলটা আছে, তার মানে আমি এখানে অলরেডি 1000 ডায়মন্ড বরবাদ করে দিয়েছি। কিন্তু যাই হোক, বান্ডিল যখন আইছে এটা তো আমি বার করবই। তাহলে চলো স্পিন করি। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कैसा लगा मेरा मजाक? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। A few moments later. ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। তো বান্ডিলটা বার করতে আমার কত ডায়মন্ড লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলে যাবেন।